Welcome to our class Deep Insights. तो एथरे तुमरा एजुकेशन ऑनर्स रो मेजर पेपर 9 रो यूनिट 1 रो जोटा कि ट्रेंड्स एंड पॉलिसीज इन एजुकेशन पेपर रो तुमरा रहउची तादरे गोटे बिट रे मारिया मॉन्टेसरी और शिशु शिक्षा ऊपर अछि तो तादरे प्रथम मारिया मॉन्टेसरी जीवनी तापर से तांकर शिशु शिक्षा शिशु मानक शिक्षा पई से कोन सब रास्ता बा बाट दर्शैछन तापर हमें डिस्कशन करिवा। तो जीवनी प्रथमे आरंभ करिवा। प्रगतिशील शिक्षार धारा को पाथ्य करी जेउ केतेक शिक्षाविद नूतन शिक्षा व्यवस्थार प्रवर्तन करी शिक्षार इतिहास रे प्रसिद्धि लाभ करिसंती सेमानंक मध्यरे मारिया मॉन्टेसरी 1870 मसीह जन्म ग्रहण करथिले आ 1952 रे स्वर्गारोही होइथिले। तो ए होउछंती अन्यतम लोकप्रियता एवं ख्याति दृष्टिरू फ्रोबेल किंडरगार्टेन पद्धति परे मॉन्टेसरी पद्धतिर नाम विशेषतः शुणा जाइथाए। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी इटालीर आकोना प्रदेश रे 1870 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले। रोम विश्वविद्यालय रे इटालीर महिला मानकर मध्यरे से प्रथमे एमडी उपाधिटा लाभ करथिले। तो परवर्ती पर्याय रे से एही विश्वविद्यालय रे मानसिक चिकित्सा विभाग रे सहकारी चिकित्सक पद ग्रहण करथिले। एही समय रे से इटालीर प्रसिद्ध चिकित्सक सेगुइन ओ इटोडुଙ୍କ द्वारा आविष्कृत पद्धति साहाय्य मानसिक तथा दैहिक त्रुटि संपन्न शिशु मानकर विशेष उन्नति साधन करने समर्थ हो पारिथिले। इटाली रे शिल्प विप्लव देखा देबा फल अनेक कल कारखाना ओ सहर गढ़ी उठिला। ग्रामांचलरू बहु संख्यार श्रमिक काम निमंते सहर मानकु चली आसिले। श्रमिक माने ग्राम्य परिवेशरू चली आसिबा परे सहर तली अंचल रे अनेक छोट छोट बस्ती गढ़ी उठिला। सेही बस्ती गुड़िक मर्त्यर नर्क कहिले अत्युक्ति हेब नाही। बस्ती माने फुटपाथ रे जो लोक माने बास करते से एरिया तो स्लम एरिया जोटा कहती। तो एही परिप्रेक्षी रे केतेक समाज सचेतन और संभ्रांत व्यक्ति बस्ती गुड़िकु दखल करी सेठारे सुंदर सुंदर घर तैयारी करी श्रमिक माननकु भड़ा देले। मात्र फुटपाथ जो रास्ता गुड़ा रास्ता कड़े बस्ती अंचल माने अनुन्नत सेठी जल ठारू आरंभ करी दैनंदिन जीवन माने रहिबा पई घर मध्य न थाए। सेही कथा कहउचंती जोटी कि श्रमिक मानक भड़ा दिया होतला। मात्र शर्त रहितिला जे सेमाने गृहर सौंदर्य परिच्छन्न रक्षा करिवार दायित्व बहन करिवे को माने श्रमिक माने। तो मात्र एही शर्त सेमानंकर पिला माननक द्वारा रक्षा करा जाई पारला नै। छोट छुआ जेतु सेमान तो कांथ वरिकारे कार्यागुरा करदेवे ना। तेणु से पिला मानक निमंते एक विकल्प व्यवस्थार आयोजन करागला। श्रमिक बस्ती मानकरे थिबा 3 रु 7 वर्ष वयस्क शिशु माननकु एक जगह रे आबद्ध रखी सेमानंकर खाइबा और स्वास्थ्यर जत्न नेबा प्राथमिक कार्य थिला। एणु एही दायित्व मॉन्टेसरी उपरे न्यस्त करागला। से एही शिशु मानकर सेवा करबाकु निजर परम सौभाग्य मनिले। सेमानंकर आदर सेमानंकु स्नेह आदर करिवा सहित सेमानंक पई एक सुंदर विकासर परिवेश गढ़ी तोलिले। एही उद्देश्य रे मॉन्टेसरी एक शिशु निकेतन बा चिल्ड्रेन्स हाउस 1907 मसीह रे जनवरी 6 तारिख रे रोम रो एक बस्ती अंचल रे प्रतिष्ठा करथिले। मारिया मॉन्टेसरी एक अनुष्ठान रे प्रथम निर्देशिका भाବରେ कार्य संपादन करथिले। समग्र विश्व रे एही अनुष्ठान एक आदर्श शिशु शिक्षा केंद्र भाବରେ प्रतिष्ठित होई पारिथिला। एही सफलतार उत्साहित होई पृथ्वीर विभिन्न देश रे मॉन्टेसरी शिक्षा केंद्र प्रतिष्ठा होइथिला। एही शिक्षा पद्धति सेही दिन ठारू मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति नाम रे नामित होइछि। तो मॉन्टेसरी जणे उदारवादी गणतांत्रिक चेतना संपन्न व्यक्ति थिले। शिशु को केंद्र करी से शिक्षा व्यवस्थार प्रस्तुति करथिले। से विश्वास करुथिले जे प्रत्येक शिशु मध्यरे किछि ना किछि अंतर्निहित गुण लुकायित होई रही थाए। शिशुर शिक्षार मुख्य उद्देश्य हेउछि शिशु मध्यरे सेही अंतर्निहित गुणर सामग्रिक विकास साधन करिवा। माने जो इंडिविजुअली केवल जे अपीयरेंस आउ कलर शेड रे पिला माने जणे अन्य जण ठारू भिन्न बा इंडिविजुअल डिफरेंस से कथा न कहयार कथा होउछि कि
ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଇନୋନେଟ୍ କ୍ୱାଲିଟି ବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଯୋଉ ଗୁଣ ରହୁଛି ସେଗୁଡା ବି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଫର କରେ। ଯିଏ କି ଜଣେ ମନେକର ଟପର ହେଇଥିବ ତ ତାକୁ ଏତେ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ କି ନୃତ୍ୟ ଏଥିରେ ତାର ଏତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ହଉ କି ନୃତ୍ୟରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ମେ ବି ସିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନ ହେଇପାରେ। ଯେମିତିକି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଲିଟରେଚର ସବଜେକ୍ଟ ଭଲ ହଉଛି ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଭଲ ନ ହେଇପାରେ, ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଥ ଭଲ ହଉଛି ସେମାନେ ମେ ବି ଲିଟରେଚରରେ ଏସେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ମୌଳିକ ନୀତି ଓ ଶିକ୍ଷା ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱାଧୀନତା ନୀତି, ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଫ୍ରିଡମ। ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର। ଶିଶୁ ଯଦି ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ପାଏ ତେବେ ତାର ଆତ୍ମିକ ଓ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଉଚିତ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଶୈକ୍ଷଣୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଦେନ୍ ତାପରେ ଆସିଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ବିକାଶ ନୀତି। ମଣ୍ଟେସୋରି ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ବିକାଶ ସମାନ ଭାବରେ ହୋଇନଥାଏ। ଶିଶୁର ଆଗ୍ରହ, ରୁଚି ଓ ଦକ୍ଷତା ଅନୁସାରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ସ୍ୱାଭାବିକ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଶିଶୁର ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଏବଂ ବିକାଶ ପରିବେଶରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୃତ୍ରିମ ବାଧାର ଅବକାଶ ନଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ପରିପ୍ରକାଶ। ତ ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷା ବା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ସବୁର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ଧତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନପାରେ। ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ମଣ୍ଟେସୋରି ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା। ଶିଶୁ ନିକେତନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଗରେ ରଖି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲି ଯାହାକୁ ଯୋଉଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଫୋକସ କରାଯାଉଥିଲା। ମାନେ ଯାହାର ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ପଢିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ତାକୁ ପଢିବାକୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଶିକ୍ଷାର ଦୋଷ ଗୁଡିକୁ ଦେଖି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆଦୌ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଡାମ୍ସ କହିଛନ୍ତି ମଣ୍ଟେସୋରି ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଧ୍ୟୟନର ମୃତ୍ୟୁଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲା ତୁମର ମାଂସପେଶୀ ଚାଳନାର ତାଲିମ। ମାଂସପେଶୀ ଏବଂ ଦୈହିକ ଚାଳନାର ତାଲିମ ଶିଶୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେ ଲେଖିବା, ଚାଲିବା, ଦୌଡ଼ିବା ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ସମ୍ପାଦିତ କରିପାରିବ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଶୃଙ୍ଖଳ, ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେତୁଜାତକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଶିଶୁ ନିକଟରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶିଶୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଲେଖନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳାବୋଧ ପୁଷ୍ଟିଲାଭ କରେ ଏବଂ ଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଗ୍ଲାନି ହୋଇଯାଏ। ଯଥାର୍ଥରେ ଏହି ଉକ୍ତି ଏକାନ୍ତ ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟା। ସକ୍ରିୟତା। ମଣ୍ଟେସୋରିଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହିଁ ସକ୍ରିୟତା। ସକ୍ରିୟତା ଶିଶୁର ଜନ୍ମଗତ, ତେଣୁ ସେ ଶିଶୁ ଜୀବନରେ ସୁପ୍ତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବାଧା ଘଟାଇବାରେ ଆଦୌ ପକ୍ଷପାତୀ ନଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହ, ଟେବୁଲ, ବେଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ପରିଷ୍କାର କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶିଶୁ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତି। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନର ତୋରଣ ସଦୃଶ। ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାନୁଭୂତିକ ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ରହସ୍ୟାନୁଶାସନ, ଉତ୍କର୍ଷ ସାଧନ ଉପଯୋଗୀ କେତେକ ସରଞ୍ଜାମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ 3 ରୁ 7 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କର୍ମତତ୍ପର। ତେଣୁ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାଲିମ, ସେନ୍ସ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ନିକେତନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ସରଞ୍ଜାମ।
तो यहाँ हूँ इम्पोर्टाट शिक्षामूलक सरंजाम कौन। तो मॉन्टेसरी इंद्रिय तालीम उपकरण गुड़िक शिक्षामूलक सरंजाम डायक्टिक आपाराटस नाम नामित। विभिन्न वस्तु मध्य तुलना करने पार्थक्य निर्णय करने शक्ति वृद्धि निमंते एगुड़िक व्यवहृत होता है। मॉन्टेसरी पठन और लिखन शिक्षादान शिशुर दर्शन श्रवण और स्पर्शेन्द्रियर उपयोग होता है। लिखन और पठन बेले शिशु देखे शुणे और कागज तैयारी अक्षर उपरे हाथ स्पर्श कर विभिन्न अक्षर सहित परिचित होता है। मॉन्टेसरी प्रवर्तित शिक्षा सरंजाम वैशिष्ट्य है शिशुर भूल नियंत्रण करने। शिशु भूल कले उक्त सरंजाम शिशुर भूल सूचाई दिए। यही सरंजाम गुड़िक आत्म संशोधनमूलक होइथिबारु शिशुर शिक्षा त्रुटिहीन होता है। तापरे शिशु निकेतनर परिवेश और व्यवस्था। मॉन्टेसरी शिशु निकेतन जोटा कि चिल्ड्रेन्स हाउस रे शिशुर विभिन्न प्रकार आवश्यकता जनित सरंजाम रखा जाइछि। कोठरी गोटे बड़ कोठा थाए। यह अध्ययन करिवा गृह। गोटे कोठरी रे लागी छोट कोठा सबु रहिछि। सेगुड़िक हेला पाठशाला गृह, साधन गृह, रोषेई गृह, आमोद प्रमोद गृह, विश्राम गृह, आसवाब पत्र विभिन्न प्रकार रही जेमती कि टेबुल चौकी दर्पण मध्य सुविधा रही थाए। सेमाने वस्तु गुड़िकु निजे सफा करती। शिक्षक अनुरागर सहित सजाड़ती। विभिन्न प्रकार आलमीरा सबु रही जो आलमीरा सेमाने रोमांचकर द्रव्य मान सबु सजाई रखती जेमती कि खेलना मटेरियल सबु। कांथरे मध्य चित्र निर्मित होता है। ता उपरे शिक्षामूलक दिग मनोहर विभिन्न छवि आंकी थांती। सेमानंक मध्यरे विभिन्न प्रकार वाद्ययंत्र विद्यापीठ रे थाए। प्रत्येक शिशु को पत्र तरकारी साबुन और अन्य दरकारी जिनस सबु दिया जाई थाए। सेगुड़ी को किपरि व्यवहार करिवे ता मध्य सेमानंकु शिक्षा दिया जाए। एही परि भाबरे शिशु निकेतन रे शिशु निजे सबु कार्य करी आत्मनिर्भरशील हेबाकु प्रेरणा पाई थाए। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली को तीन भाग विभक्त करा जायछि। अंगचालना शिक्षा जोटा को होची कोंदी मोटर एजुकेशन। शिशु निजे किपरि निज काम करि परिबो सेति प्रति ताकू दृष्टि दिया जाय थाए। शिशु को ठिया हेबा बसिबा विभिन्न जिनिस नेबा आनिबा पिंधिबा सोइबा सफा करिबा गरम जिनिस सबु रखिबा टेबुल परिष्कार करिया प्रभृति कार्यशाला रे शिक्षा दिया जाय थाए। एथि निमंते काठर फ्रेम गुड़िक विभिन्न रकम रे जोगाई दिया जाए। या पछरे सेमाने जिनिस को ठीक भाबरे सजाई रखिबा शिखंती। इंद्रिय चालना शिक्षा सेंसरी एजुकेशन। विभिन्न प्रकार माध्यम रे संभव होइथाए। सेथिपाई मॉन्टेसरी विभिन्न प्रकार हाथ यंत्र विभिन्न प्रकार सिलिंडर विभिन्न प्रकार ओजन आकृति विशिष्ट खंडक ज्यामितिक आकृति विशिष्ट काठ इत्यादि उद्भावन करिसंती। जहा फल रे शिशु विभिन्न वस्तुरु चालना करी शिक्षा अर्जन करिथाए। भाषा और संख्या गणना शिक्षा। शिशु प्रथमे लेखे परे पढ़ा आरंभ करे। तापरे इंद्रिय मानक अनुशीलन पर शिशु लेखिबा एवं अंकन गणना आरंभ करे। कागजरे अक्षर गुड़ी को कटा होइताए। सेमाने सेही कटा रंध्र रे निजर आंगुठी बुलांती। यही भावे पेंसिल व्यवहार करिवार कौशल शिक्षा करती। मोटामोटी अक्षर चिन्हिबा समय रे सेही अक्षर उच्चारण करा जाई थाए। वर्ण गुड़िक श्रुत लिखन और जणे जनकर अनुशीलन होइताए। तो भाषा और अंक शिक्षा पाई गणनात्मक त्रिभुज मानकर प्रयोग करथिले के मारिया मॉन्टेसरी। तापर आसिला मॉन्टेसरी शिक्षा नीतिर समालोचना। सह संपर्कर घोर अभाव लैक ऑफ को रिलेशन। शिक्षणीय विषय मानक मध्यरे एक सहज रसायनी
ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆଧୁନିକ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଟେସରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ବସ୍ତୁମାନ ଭୂତଳ ଭିତ୍ତିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁ ଏଥିରେ କଣ ସହସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ କୌଣସି ଅବକାଶ ନଥାଏ। ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ତ too much emphasis on sensory education. ମଣ୍ଟେସରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଶୋଭିତ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଅତି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାମାଜିକ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତନ, କଳ୍ପନା ଏବଂ ଆବେଗର ବିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନଥିଲା। ତ ସେନ୍ସରୀ ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ବେଶୀ ସେନ୍ସରୀ ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ଅଧିକ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ମାନସିକ ବିକାଶର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଭାବାତ୍ମକ ଦିଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଇ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ଅଫ ଇମୋସନାଲ ସାଇଡ। ତାପରେ କଣ ନା ଏଥିରେ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ବା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର କଳ୍ପନା ପ୍ରବଣତା, ଅନୁରାଗାତ୍ମକ ବୃତ୍ତିର ବିକାଶ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ବେଳେ ବ୍ୟାକରଣ ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହଜ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଶିଶୁ ଜୀବନର ଭାବପ୍ରବଣତାକୁ ଏଠାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଲିମିଟେଡ ସୋସିଆଲ ସ୍କୋପ। ତ ମଣ୍ଟେସରୀ ପଦ୍ଧତି ଏକାକୀ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଶିଶୁର ସାମାଜିକୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀର ପରିସର ଖୁବ୍ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୀମିତ ଥିଲା। ତେଣୁ ଶିଶୁର ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସହଜ ନଥିଲା। ଭାଷା ଓ ପାଠ ପଠନ କୌଶଳ ଜଣା ନାହିଁ। ମଣ୍ଟେସରୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଭାଷା ଓ ପଠନର ଶ୍ରବଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଶୈଳୀ ପ୍ରଣାଳୀବଦ୍ଧ ଥିବାରୁ ଆଗେ ପଢିବା ପରେ ଲେଖିବା, ପୋଏଟ୍ରି ଇଜ ଦି ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ଏହି ନିୟମକୁ ପ୍ରକୃତିର ଆଗରେ ରଖାଯାଇଛି। ବାସ୍ତବ ଅଭିଜ୍ଞତା ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। नो रिलेशन ऑफ एक्चुअल लाइफ। काल्पनिक और गल्पमान शिशुको दियाजाऊ नथाए, सेथिपाई शिशुर वास्तव अभिज्ञता व्यक्ति गृहर बाह्य परिवेश सहित वास्तव जीवनर अभिज्ञता सहित बिल्कुल भी संपर्क नथाए। मूल्यवान सरंजाम, कॉस्टली apparatus। तो मॉन्टेसरी शिक्षादानर सरंजाम गुड़िक भारत भली एक गरीब एवं कृषि प्रधान देश रे तार प्राय अधिकांश विद्यालय गुड़िकर मॉन्टेसरी पद्धति शिक्षादान सरंजाम गुड़िक व्यवहार करने अत्यंत कष्टकर। कॉस्टली सबू apparatus गुड़ाक यूज होउतिला, जोड़ा कि सबुआडे अवेलेबल नथिला। देन आसिला वर्तमान कन्क्लूजन ओ आधुनिकवाद। परिशेष रे समालोचना सत्वे शिशु शिक्षा क्षेत्र में मॉन्टेसरी अवदान को प्रस्तुत करी प्रकाश पाइछि। तेबे मॉन्टेसरी पद्धति आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रे एक माइल खुंट बा फ्रोबेलकर किंडरगार्टेन पद्धति रे एक रूपांतर। तबे नर्सरी शिक्षार प्रवर्तन। रोमरे फ्रोबेल किंडरगार्टेन पद्धति को विकसित करी नूतन नर्सरी व्यवस्था पठन करागला। मानव निमंते विशेष गुरुत्व प्रदान। शिशुर सामग्रिक विकास और मानवीय संभावना को विशेष गुरुत्व प्रदान करती शिशु कैंद्रिक। जड़े शिक्षाविद भाव शिशु कैंद्रिक शिक्षा को फोकस दवा निहाती दरकार। तापरे शिशु चरित्र विकास नूतन शिक्षा व्यवस्थार प्रवर्तन करी शिक्षा को अधिक जीवंत एवं मूल्यवान करिसेंती। से कहिसेंती जे शिशु ही शिक्षार मुख्य अंग, भविष्यत विद्यालयर मंदिर और शिक्षालय। तो ये सरीगला तुमर मारिया मॉन्टेसरी आउ शिशु शिक्षा। तो आज पे एतिक थिला। थैंक यू।